गुरुवार दिन भूल भी खातु नहीं एही तीनोटी जिनिस नहेले भोगिबे घोर दारिद्रता। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थरे स्वागत करुची। दर्शक बंधु, गुरुवार दिन एमिति किछि खाद्य थाए जहाँकि आपण को खाइबा जमा भी उचित नुहे। गुरुवार दिन आपण केते कोन नियम करंतु, जदि एही तीनोटी खाद्य खाउचंती तेबे आपणकर शत्रु रे वृद्धि हबो, आपणकर रोजगार रे बाधा उपजिबो, आपणकर जीवन रे बारंबार गोटी उपरे गोटी समस्या आसीबो। जदि गुरुवार दिन आपण माने एही तीनोटी खाद्य खाउचंती, जे कोनोसे भी मनुष्य गुरुवार दिन एही तीनोटी खाद्य जमा भी खाइबा उचित नुह। मां लक्ष्मीकर क्रोधरु आपण को केही भी रोकी पारि न थाए। तेबे आपण माने गुरुवार दिन एही तीनोटी खाद्य को खाइबा आज ही बंद कर दियंतु, नचेत आपण जीवन रे केवल कष्ट ही कष्ट आसीबो। एबे दर्शक बंधु, गुरुवार दिन केउ तीनोटी खाद्य खाइबा उचित नुहे चलंतु मो आजिर वीडियो रे आपण मानकु बताउची। ता आगरु मो चैनल को जदि आपण माने नुआ आसुचंती, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को निहाती प्रेस करंतु, वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जतरा अन्य माने भी एहा जानि पारिबे। एबे दर्शक बंधु, आपण माने तो जानिथिबे जे गुरुवार दिनटी लक्ष्मी नारायण को समर्पित करा जायछि। आमे समस्ते मां लक्ष्मी को प्रसन्न करबा पई केते कोन करूचे। प्रत्येक व्यक्ति गुरुवार दिन मां लक्ष्मी को पूजा अर्चना भी करिथंती। केवल मार्गशीर गुरुवार नुह, प्रति गुरुवार रे मांकर किछि नियम थाए। प्रति गुरुवार दिन भी एमिति किछि नियम थाए जहाँकि गुरुवार दिन जमा भी कौनसी भी महिला किंबा नारी करबा उचित नुह, जा द्वारा कि मां लक्ष्मीकर क्रोध को आपण माने सामना करिथंती। एबे सेही जिंस सब कोन, जेमिति कि गुरुवार दिन आपण छुआ को मारिबे नाही। गुरुवार दिन कपड़ा सफा करा जाए नहीं, महिला कपड़ा को सफा करा जाए नहीं। गुरुवार दिन घर अळंधु बाहर करा जाए नहीं। गुरुवार दिन जदि आपनक घरे कोनोसी प्लास्टिक जिंस अछि जहाँकि आपण माने सफा करि नाहंती, बा आपण माने किछि कबाड़ अछि जहाँकि आपनकर भंगारुजा जिंस अछि, आपण ताहाको बाहर को फिंगिबे नाही गुरुवार दिन। एवं गुरुवार दिन नख दाढ़ी चुटी भी काटिबा उचित नुह। गुरुवार दिन केबे भी लाउ खाइबा उचित नुह। ए सब जिनिस पालन करिबा निहाती आवश्यक अटे। एबे गुरुवार दिन केउ खाद्य खाइबे नाही। गुरुवार दिन केबे भी खई खाइबे नाही। खई आपण माने जानिथिबे जे खई काहाको कुहा जाय, किंतु जेते बेले हमर धनतेरस आसे एही खई को पूजा करा जाय, किंतु गुरुवार दिन एहाकु खाइबा उचित मने करा जाय नाही। कारण गुरुवार दिन आपण माने लक्ष्मी पुराण रे पढ़िथिबे खई को भाजिबा उचित नुह कि खई खाइबा उचित नुह। उषुना खाद्य खाइबा उचित नुह। जेमिति कि आमे उषुना भात भी खाउ न थाए, गुरुवार दिन अरुआ अन्न खिया जाय थाए, एवं गुरुवार दिन मुढ़ी भी खिया जाय न थाए। एमिति आपण बहुत जगह देखिबे जे गुरुवार दिन एही खाद्य को खांती नाही। तेणु आपण माने भी गुरुवार दिन एही खाद्य खांतु नाही। द्वितीय रे गुरुवार दिन केबे भी लाउ सहित आमिष खाइबे नाही। केबे भी लाउ रोसे भी करिबे नाही। गुरुवार दिन जदि पुरुष माने खाउचन तो ठीक अछि, किंतु महिला माने गुरुवार दिन केबे भी लाउ सहित आमिष किंबा केवल लाउ भी खाइबा अनुचित मने करा जायछि। गुरुवार दिन आपण निज घरे केबे भी आमिष भोजन भी करंतु नाही। एबे भी एमिति घर अछि जे कि गुरुवार अमावास्या संक्रांति को भी मानन्ते नाही। तेनु गुरुवार दिन निज घरे आमिष भी जदि आपण रोसे करूचंती तेबे एहा गरीब को निमंत्रण बोली कुहा जाय। गुरुवार दिन एपरि भोजन भी घरे प्रस्तुत करबा उचित मने करा जायनी। गुरुवार दिन आपण माने केबे भी पोड़ा द्रव्य खाइबे नाही, जेमिति कि बाइगण को पोड़ी करी खाइबा, टमाटो को पोड़ी करी खाइबा। गुरुवार दिन पोड़ा द्रव्य खिया जाए नाही। केवल मार्गशीर नुह, जे कोनोसी भी गुरुवार दिन पोड़ा द्रव्य खिया जाए नाही। जदि आपण माने भी एही भूल करूचंती, एहाकू आज ही सुधारी दियंतु। तेणु गुरुवार दिन जे महिला पोड़ा द्रव्य खांती तांको उपरे मां लक्ष्मी केबे भी संतुष्ट होई न थांती। गुरुवार दिन केबे भी अन्न फिंगंतु नाही। अन्न जदि आपनको घरे बंची जाउची फिंगंतु नाही। गाय को खाइबा को दियंतु पछे फिंगंतु नाही। गुरुवार दिन केबे भी कला बुट जानिचंती आपण माने कला बुट खाइबा द्वारा, जेमिति कि कला बुट को भिजाई करी खिया जाए, किंतु गुरुवार दिन खाइबे नाही। गुरुवार दिन कला बुट खाइबा द्वारा शत्रु वृद्धि होई थाए। तेणु गुरुवार दिन केबे भी कला बुट खाइबे नाही। तापर जिंस आ गोटे अछि जे गुरुवार दिन केबे भी कदली खाइबे नाही। एही कथा एबे
ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ଗୁରୁବାର କରୁଛୁ, କଦଳୀ ଖାଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର, ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରି ଖାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି କଦଳୀ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆପଣ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଖାଇବେ, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ ଖାଇବେ କରିବେ, ଏହା ଜମା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହି ଭୁଲ ଆପଣ ମାନେ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଗାଧୋଇ ସାରି କିଛି କିଛି, ଯେମିତି 30 ଦିନରେ 30 ଟଙ୍କା ତ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଦିନ 1 ତାରିଖ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସିଲେ, ଟଙ୍କାଟିଏ ପକାଇଲେ। 2 ତାରିଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ପକାଇବେ, 3 ତାରିଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ପକାଇବେ। ଏମିତି କରି କରି ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଟଙ୍କାଟେ ହୋଇ ପଛେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ତାହାକୁ ସେମିତି ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାସ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ତାହାକୁ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଣିଦେବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡିରେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଏମିତି କଲେ ଦେଖିବେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। କୁହାଯାଏ ଯେତେ ଦାନ ଦେବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଦାନ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ହବ। ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ 10 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱର କେବେ କାହାର ଋଣୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ନା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ ହବ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ମାସର ପ୍ରଥମରେ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଫୋନ ପେ, ଗୁଗୁଲ ପେ ଏସବୁରେ ଟଙ୍କାର ଦବା ନବା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିକରି ନିଜର ମାଙ୍କ ହାତରେ ହଉ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ହାତରେ ହଉ ପ୍ରଥମ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଡୁ ପଡୁ ନିଜର ହାଉସ ରେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍, ହେନ୍ ତେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ରହିନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ମାନେ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଟଙ୍କା କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି। ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି, 10 ଟଙ୍କା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, 10 ଟଙ୍କା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡବାରେ ଆପଣ ମାନେ ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବେ, ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଯାହାର ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଅଛି ସେ ଅଧିକ ବି ରଖିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ନର୍ମାଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେ ନିଜ ହିସାବ ମୁତାବକ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ନିଜେ ଥରେ ଆପଣାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜର ରୋଜଗାରକୁ ଥରୁଟିଏ ଦାନ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ କିପରି ବଢି ବଢି ଲାଗିବ। ନିଜ ରୋଜଗାରକୁ ସବୁବେଳେ ଦାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ 10 ଟଙ୍କା ହଉ ପଛେ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନର ଉପାୟ ଏବଂ ମାସର ପ୍ରଥମରେ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖି, ଯେମିତି କି କୌଣସି ମନ୍ଦିରର କାମ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଯାଏ, ଆପଣ ସେଠି ବି ନିଜେ ଟଙ୍କା ରଖିବେ, କିଣିକରି ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ଘରର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେମିତି କି ଭାଗବତ, ଶିବ ପୁରାଣ, ନିଜର ଯାହାବି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ଆଣିପାରିବେ। ଏମିତି ସେହି ଟଙ୍କା ରଖିକରି ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଆପଣ ମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିବେ, ଏହାକୁ ଅଧିକ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କପଡା କିଣି ପାରନ୍ତି, ଚପଲ କିଣି ଦେଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଡ୍ରେସ କିଣି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଛତା କିଣି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାବି ସେମାନେ କିମ୍ବା ବେଡସିଟ କିଣି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି ଦାନ କରି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ପରିବାରର ମା, ଭଉଣୀ, ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ବି ଦାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଏ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ପାପ କରୁଛେ କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ କାହାକୁ ଦାନ, ଧର୍ମ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, କଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିଦେଲେ ନା ତାହା ପୁଣ୍ୟ କମିଯାଏ।
ତେଣୁ କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜିର ଟଙ୍କାଟି କାଲି ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ରୋଜଗାର କରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ତାହାକୁ ସେମିତି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ତୀର୍ଥ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ କିଛି ପତାକା ଚଢାଇ ପାରନ୍ତି, ଭୋଗ ଚଢାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।